I'm very, very happy to be here. Tiene mucho placer de estar aquí. I know it's a lot of trouble to get here all at one time and Dice que es un poco problemático que todo el mundo se meta aquí. to leave your wives and girlfriends at home just for Dejar la me. mujer y la I novia en appreciate casa it. para que Thank you esté so aquí, así much. que lo agradece. It makes Muchas my gracias. heart feel good. Dice que se siente bien en el And in corazón. the other room, in the small chamber, hello in the back. Hello, hello. Dice que esto es un saludo para los que están en la otra habitación. I'm thinking of you. Okay. If you wore a tie or a special jacket to look nice for me, I appreciate that. Dice que si se han puesto, lo que les dije yo, que si se han puesto corbata y chaqueta especiales para ponerse guapo para que los vean, que lo aprecian It's mucho. more important that you are comfortable, so please loosen your tie, Si dice más importante que estén cómodos, si se la aflojan y take off your shoes, se pueden quitar los zapatos también. loosen your girdles, it's Se okay. puede soltar la faja. So, Está bien, no hay problema. no, it's okay, yes, later. Yeah. What else? Okay, how many people here practice close-up magic? They practice the moves and the sleights and Okay, things. ¿cuántas personas aquí practican magia de close-up, pase, movimiento, etcétera? No. All right, how many people like the easier things? ¿Cuántos aquí les gustan las cosas más fáciles? No, all right. I'll be doing some things that are very difficult, so difficult that I can't even do them. Dice, estar haciendo algunas cosas muy difíciles, tan difíciles que ni siquiera las puede hacer. And I'll be doing something so easy that I don't even have to be here. Y hará otra cosa tan fácil que ni siquiera va a tener que estar presente. So if you see something very difficult and you know you can't do it, don't worry about it. Just enjoy it like a normal audience. Si dice que si ven algo muy difícil y saben que no lo pueden hacer, no se preocupen de ello, solamente disfrútenlo como un público normal. And you can laugh inside knowing how I wasted my life learning this thing. Dice, además se pueden reír por dentro pensando cómo él ha perdido su vida tratando de aprender todas estas cosas. Because very soon there will be something you can do, because it's a mixture of hard and Dice easy. que muy pronto verán alguna cosa que podrán hacer porque es una mezcla de difícil y fácil lo que les va a mostrar. And if you have any questions about anything, please ask. Si tienen preguntas, por favor lo preguntan. Tonight, I am your magic slave. Hoy dice, esta noche él es su esclavo mágico I have no secrets from you. y no tiene ningún secreto para ocultarle a usted. And once again, I'm very, very happy to be here. Y además, otra vez le dice que está muy feliz de estar aquí con So nosotros. thank you for having me. Así que muchas gracias por tenernos. What else? Oh yes, I tell some strange jokes. Dice que él cuenta chistes muy raros, tiene un sentido del humor muy Many raro. of them will not translate. La mayoría, muchos de ellos no se van a poder traducir. Don't feel bad if you don't laugh, No se sientan mal si no se ríen, because they don't laugh in America either. porque también en Estados Unidos se ríe la gente. They're just for me to Dice amuse que myself. sí, son solo para él, que lo usa para relajar. So I'll do something and I'll go, ha ha ha. Sí, se hará algo y hará Just for me, esto, it's my own dice que entertainment. es para él, que entretenimiento para él. I think that about covers it. We'll start with something very easy. Vamos a empezar con algo muy sencillo. I'm going to teach you all how to memorize thousands of names instantly. Dice que le va a enseñar cómo memorizar miles de nombres instantáneamente. Not Harry Lorraine. No Harry No, Lorena, this is very special. es más especial. When you're at a group of like this with as many people, O tiene un grupo así con mucha gente and someone comes up to you, they'll say, "Hello, my name is George." y alguien viene y le dice, hola, mi nombre es George. I say, "That's my name too." Y entonces él dice, ese es mi nombre también. So someone else comes up to you, they say, "Hello, my name is Juan." Y alguien viene y le dice, oiga, hola, mi nombre es Juan. I go, "That's my name Y too." entonces él dice, oh, también es mi nombre. So whoever comes up to you, no matter what their name is, you say, "That's my name too." Entonces que no importa quién vengan de ustedes, el nombre que les diga, usted dice, ah, ese es mi So you nombre. meet thousands of people this way. Así que aquí conocen miles de personas. Now, 10 years later, 10 años más tarde, a stranger comes up to viene you. un extraño de ustedes You have no idea what his name is. y tú no tienes ni idea de cómo se llama. He'll say, "Hello, George." Y dirá, hola, George. And I say, "Oh, hello, George." Entonces él le dice, oh, hola, George. So you see how that works? ¿Ves cómo funciona? Special memory system, Es yes? un sistema de memoria especial. No? No No. le ha gustado. I think it's funny. Dice, hombre, él cree que es cómico. Dice. You can memorize thousands of names that Y way. así puede memorizar miles de nombres. American joke, American Dice joke. chiste americano. There's a problem, of course, if two people are using the same system at once. Dice que ese es un problema si dos personas están usando el mismo sistema a la vez. Because they meet each other Porque se conocen uno al otro and they wait. No one y says esperan, anything. nadie dice nada. Nadie dice primero. So I'm working on it, but Dice, todavía está trabajando a ver cómo lo resuelve, pero ese es el problema que hay. anyway. It's very important that you can all see the top of the table. So can you see? Es Okay. importante que vean la parte de arriba de la mesa, se la pueden Yes. ver todos, ¿sí? And can you see the deck on top of the table? Pueden Also? ver la baraja arriba de la mesa. Yes. también. Yes.
Can you see the deck disappear? It's very Y pueden ver important. que la baraja desaparece. Yes. ¿Sí? If you can't see it, you should move your seat around. Dice, so you si no can see la better, ven, que yes. cambien de asiento para Of course, que it la comes puedan- back inside the... Sí. It's a trick, actually. Es un truco realmente. To see, because there's a trap door Hay in una the table. trampa en la mesa. Ah. Ajá, así como es. When I place the deck on the trap Pone la door, baraja sobre la trampa yes, I just press it like this. y Poof, solo it empuja goes to the trap door pasa por la and trampa ends up back inside the y deck. vuelve And al over here. al So paquete. that's it. Any questions? ¿Preguntas? No? Great. All right. Good. Bien. And we will start with the ballerina cards. Va a empezar con las cartas bailarinas. Oh boy, I can hardly wait. How about you? Dice que no aguantan. ¿Qué tal ustedes? Va a empezar, dice. Who knows what ballerinas wear around their waist? It's a little frilly thing. ¿Saben lo que lleva la bailarina alrededor de la cintura? Little dress. What's it called? Tutú, ¿no? A tutu. Yes, a tutu. I shall now produce a genuine tutu Va a producir un genuino from tutú an ordinary deck of de cards. una baraja ordinaria. Wow. 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 Aren't you glad you came here today? Dice que si no se alegran de haber venido esta noche. Not really. Okay. Here we go. A tutu from an ordinary deck. Tutú de una baraja normal. That's one. Uno, Two. You see? Tutu. Tutu. Or in Spanish would be dos dos. Dos dos. Dos dos. Obviously, there are no ballerinas in the audience tonight Dice, obviamente no hay bailarinas en el público esta because noche. they think this is very funny. Porque a ellas les parece esto comiquísimo. Anyway, Bueno, va. I've been doing lectures for too long. I'm going Dice que crazy. ya se está volviendo loco que hace demasiadas conferencias. Dice. And they're even trained to do little dances, just like real ballerinas. Dice que incluso están entrenadas a hacer pequeños bailes como bailarinas Sort reales. of like this. Algo así. 20 years for a throwaway gag. 20 años para un gag. And just like a real ballerina, they can do the splits. Y para, ajá, y Los como una splits, verdadera los bailarina splits, puede yes. hacer el split. Watch. Splitting from 1, 2, De 1 a 2. and 2 aces. It's sort of like sawing a lady in half, but Es not como quite as partir una much mujer fun. por la mitad. 1, 2, and the 2 aces. And now we'll find the 4 ballerina jacks. Ahora va a buscar los 4 jack bailarinas. Oh boy. Wow. I give the cards a simple cut. Le da un corte sencillo a la baraja. Giving us 1, 2, 3, 4 ballerina jacks. Voila. Otra bailarina. This time we'll trap the aces between the jacks, Vamos a atrapar las aces entre las jotas, making sort of an ace sandwich. haciendo una especie de sándwich de as. In French it's an ace croque monsieur, but this is, never mind. Es un bikini de aces. Yes. En francés un croque monsieur, bueno, va. Yes. No Now importa. if one ace was to escape, Si un as quiere escapar, you'd have 3 aces trapped between the tenemos 3 jacks. ases atrapados entre las jotas. Watch as the aces disappear. Mira cómo los ases desaparecen. Oop. Voila. Ahí. Ace number 1, El as número 1, ace number 2, ace number 3, and ace. This next trick is called the tap dancing aces. El siguiente truco se llama los ases bailadores de claqué. I just said that? Yeah. Wow. I'm doing this for someone who can't be here tonight. Lo estoy haciendo para alguien que no puede estar esta noche aquí. My dog Pookie. Mi perro Puki. You see, Pookie can't dance. Puki no puede bailar. Very sad. Muy triste. Only has 3 legs. Solo tiene 3 patas. And the sad thing is, every time he walks by a tree, Y lo más triste es que cada vez que pasa por un árbol, he falls over. se cae. So I do this to cheer him up. Así que él lo hace esto para alegrar al pobre It animal. gives him courage when he's laying Le there. da un poco de So, valor cuando está así tirado patas para arriba. Pookie, this one's for you. Dice, Puki, este es para ti. 1, 2,
3, 4 tap dancing aces. 4 hace bailadores de claqué. Watch as they're pushed through the organic tunnel of mystery, Mira cómo lo pasa por el túnel orgánico del misterio. leaving nothing more than 3 aces in my Dejando nada más hands, 3. a song in my heart, Una canción en su corazón, a smile on my lips, una sonrisa en sus labios, a dwarf down my shorts, un enano en sus calzoncillos. My hobby is ruining translators, by the way. Sí, sí, dice que su hobby es modelo traductores, pero este creo que es más moderno. And it leaves the missing ace Y eso deja inside el the as deck, perdido en medio de la baraja, leaving dejando 3 more aces to go. 3 más hace que faltan. Watch. The next ace El la siguiente. leaves my hands, Deja mis manos, travels across my chest, viaja por mi pecho and dives inside the deck. y se mete dentro de la baraja. And now for an instant replay. Y ahora una repetición instantánea de la jugada. Thank you. Otra. 2 aces inside the deck. 2 hace dentro de la baraja, 2 aces inside my hand, 2 hace en mi mano, giving us the famous V formation, dándonos la famosa formación V, symbolic simbólica of the first letter in the word Venezuela. de la primera letra de la palabra Venezuela. Pookie is from Venezuela. Puki es venezolano, It's important to me. es muy importante para él, dice. When the V vanishes, the ace Cuando disappears. desaparece la B, el as He desaparece. left my hand, Dejó dived mi inside mano the deck, y está dentro de la baraja, giving us ace number 3. dándonos el as número 3. One more ace to go, the ace of hearts. Un as más falta para irse el as de corazones. Starts on the bottom, Comienza debajo de la baraja, then dances around just for fun. baila un poco para entretenerse. Bonsoir, bonsoir. Hola, ¿qué The tal? card leaves my hand, Desaparece mi mano. sprinkles down through the air like fairy dust made from dusty fairies. Baja como polvo espérate, baja como polvo de hadas polvorientas. That doesn't work. No, ahí está. Yes, not that, Yeah. Giving us the 4 Dándonos los 4, tap dancing. hace bailarines de clase. Voila. Sí, señor. Thank you. Voila. And now, I need a woman. Ahora necesito una mujer. Una mujer. Look, here's one right over there. ¿Cuál? Hay una, mira, qué casualidad. I need a chair for her. Ok, Maybe una she silla can- para ella. Yes? Ok, vale. Ahí me pongo Come a up, bailar. please. Hello. Yeah, have a seat. Something to drink? ¿Algo para beber? Yes, you have it, yes. Sit. You want to watch? Get close on this? Sí, le pongo un Very good, close-up thank ahí you. para que se vea. Leprosy. Never mind. Dice que tiene lepra. Que, bueno, What is your name? ¿cuál es tu nombre? Laura? That's my name too. Laura, just relax, okay? Just Que te relax. relajes. Relax, 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 okay? You feeling better? It's okay? My turn? Au revoir. Thank you. I needed that. I love close-up magic. Dice que le gusta la magia de close-up. Thank you, Laura. Gracias. All right, Laura, I have a confession to make. Tiene que hacerte una confesión. The ballerina cards, La carta bailarina, there is no such thing. no, eso no existe. Por cuento. I made it up. Es un inventado, dice. Just a trick. Es un truco nada más. I'm sorry. Lo siente mucho. The tap dancing aces, Lo hace bailarines de claqué. they can't really dance. No pueden bailar realmente. They can't sing, No pueden cantar. nothing. Nada. Just a card trick. Solo un truco de carta. I don't even have a dog. Ni siquiera tiene un perro, dice. ¿Es venezolano? No. Ni es venezolano. Ni I nada. made all this up Dice, todo lo ha inventado. on the off chance that you might like me just a little bit better. Dice, para que ustedes, pues gustarle un poquito más a todos ustedes. Obviously it didn't work. Dice que obviamente no ha funcionado. So to make up for this, I'm going to show you how it's all done. Dice ahora para resarcirse o para esto va a mostrarle cómo se hace. It's a simple technique called plumbing. Hay una técnica muy simple llamada how? Plumbing. Plumbing. Bueno, Plumage. meter plomo. It's no sé. advanced palming. Sí.
Empalmamiento avanzado. So, plumage. Sí, Plumbing, yes. palmage, yeah. So the idea is to hide the cards in my hand, La idea and I move es- them around to make sí. them look like they're dancing. Dice que la idea es esconderse las manos, las cartas en la mano y moverlas así para hacer como que bailan. I'll now give it more of a demonstration of this. Va a dar una demostración de ello. Would you hold out your hand like this? Que agarra, ponga tu mano And así, grab the card just like Y that agárrala by the así. ends. Grab them. Yes, good. Now with this hand, con la otra grab mano, that card. coge la carta de arriba, Yes, and take it off. sácala, Upside down. así, Underneath. métele abajo, Yes, that's one. Un. una, Next card, upside down. luego Dos. dos, Tres. tres, Count all of your cards that way. cuatro, Cuatro. Cinco. seis, Seis. Siete. siete, Ocho. ocho. That's what, eight? eight, Eight. Ocho. ocho. I am so Spanish. Okay. 8 cards. I never touch the cards. Nunca las ha tocado, So we now sit on those 8 cards. te sientes encima, ¿te sientes? Yes. Sit on the cards. Yes. De las cartas, Yes. Yes. Sit on them. Yes. que te Yes. la ponga al punto más alejado del Very cerebro. good. Good. Pull up. You've just made 8 cards very happy. Dice que has hecho 8 cartas muy felices. It's okay. I will now give you 3 cards Te va a dar 3 cartas ahora by plumbing, por el método del plumbing and you won't feel a y thing. no vas a sentir nada. I'm going to take these 3 cards, La va actually a put them coger under y your te la va a seat. poner debajo del asiento. Interesting, huh? Interesante, Yes. ¿Sí? First, I will warm up my hand so it matches your Primero- body temperature. Primero va a calentarse la mano para que coja la temperatura del cuerpo. I'm a gentleman. Es como un caballero, dice que por eso lo hace. Ready? All right, here we go. Watch. Ahí va, dice. 3 cards 3 cartas by plumbing. por plumbing, vamos. Notice the natural position of my hand. Noten la posición natural de su mano. Here we go. Watch. Ahí van. It's frightening, isn't it? Dice, da miedo, ¿eh? Here we go. Ready? Ahí van. ¿Lista? Let's move a little bit. Muévete un poco. Phew. How was it? Did you feel anything at all? ¿Sentiste algo? No? Dice que no. I'm professional. Dice, claro, porque es un profesional. Do you feel a little bit taller? Y si te sientes un poquito más alta. Dice, sí, Good. I'm glad. That's very important. está bien, es muy importante. Take out the 8 cards. Saca las 8 cartas. You count them on the Cuéntalas en la table. mesa. Oop, it's okay. Count them here. Yes. Just count them down. Que las Yes. cuentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow. And yes, the last card Y la última. is still warm. Todavía está caliente. Interesting. Interesante. Pick up all the cards again. Cógelas todas de nuevo. Are you getting a little nervous here? ¿Te está poniendo nervioso? Te pregunto. Okay. Actually, if you'll check later on, you'll find a small signature that says hello from Paul. Dice que después vas a encontrar una pequeña firma que dice hola de parte de Paul, ¿no? But we'll check later on. Pero so. más tarde que lo vayas a ver. Pero ahora no. This time hold the 11 cards to your heart. Que te ponga las 11 cartas contra el corazón. That's good? Your other heart. Tu otro corazón. Oh, that's good. Okay. 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 Do you feel a thump, thump, thump? Que si sientes un boom, boom, boom. Good? That means you're alive. That's very Dice que decir que important. estás vivo, que es muy importante. Okay. I feel it too. Dice que él también lo siente. Okay. 3 more cards. 3 cartas más. Remember how many cards are inside the deck? ¿Recuerdan cuántas cartas hay dentro de la baraja? Watch. Miren esto. Voila. Está. Count the cards again. Cuéntalas nuevamente. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ooh. Little scary. Dice que da miedo. Now it's your turn. Ahora es tu turno. Take the deck, and I have empty hands. Dice, coge la baraja, tengo la mano And I'll vacía. take the other cards. Él coge las cartas. And this time, Esta vez, go like this. haz así. Now this goes this way. Este, Oh, very good. Okay, this goes out. Marlo. el Marlo. dice. Yeah. Now watch. Now you give me the Ahora card me das. against my heart. Now give it to me. Yes. Just pretend. Yes. Sí, que hagas Yeah, a veces. give it. Yes. 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 Good. Come on. Yes. Yes. Yeah. Good. It happened. Ya ha ocurrido, dice. Watch. 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 1
Wow. Good. Qué buena. Hello in the other room. I haven't forgotten you. Saluda a los de la otra habitación, I'm dice que no thinking se ha of you all olvidado the de time. ustedes. I can see you in my head, all of you. Hello. Dice, a todos los ve en su cabeza y All está right. pensando en ellos todo el rato. Okay. I will now. Can you stay? Y te puedes quedar aquí. Because you give us something nice to look at. Dice que me dará algo guapo para que vean los demás. Me, I'm just like this ugly old guy. Dice que un tipo ahí feo y Muy tal. bonita. Y otro es muy Señorita. guapo, señorita. I said that myself. Yeah, That's very good. yeah. I'm Spanish. Ya es español. All right. All right. I will now show how some of these are done. Ahora va a mostrar cómo se hace algunos de estos. I will not describe the ACE routine because it's very technical, not very interesting. Dice que no va a describir la rutina de ACE porque es demasiado técnica y no es muy entretenida. But I'll be glad to show it to anyone afterwards if they want to see it. Pero si quieren verla, tendrá mucho placer en mostrarla después. I just don't want to bore you. Dice que solamente lo único que no quiere es aburrirlo. So, okay, the first thing was Lo primero, the vanishing deck. la baraja que desaparece. And it looked like that. Se ve así. Yes, with the vanishing deck. We have a close-up on this. Dice Yes. un close-up aquí. Yes, yes. And then we went like this, and the deck disappeared, Y la baraja desaparece. and that was it. Y eso es. So obviously we have, the trap door right in the Hay case. una trampa here. aquí, ¿no? Yes. We went poof, went through the trap door, and so what we really have is a flap. Todo lo que tiene es It's a un photograph of the front end, es una fotografía of the de la parte delantera de una baraja. which we make look like a deck in a moment. Y lo hace parecer una baraja en un You can momento. sit closer. It's okay. Sit. Oh, they can see. Oh, maybe sit over here. Sit here. Yes. Okay. Good. Okay. Good. All right. I'm looking in. All right. It starts on top of the deck, Eso empieza arriba de la baraja and the whole thing goes inside y todo dentro del estuche. the card case. And so we're like this. Ajá. Man, I'll grab this chair over here, in fact. So, since we're not over there, I can sit and relax. All right. So then, see? So then, we pull this out about half an inch, Eso se saca unos media pulgada, o sea, aproximadamente unas and 12 then I wrap my hand around it like milímetros. that. Y agarra la mano así. So, good, stupid, good, stupid, Dice, good, bien stupid, estúpido. good, stupid, good, stupid, good, stupid. Okay. Then it pulls out like this, Saca así. and you go like that. And I come back this way, and this way. And you're actually covered from all sides. Dice que hay que cubrirlo de todos los ángulos. And you can even wobble the deck so it looks like a Se real puede deck. mover un poco así que parezca de verdad. Now it looks really stupid from my side. Dice, de mi lado se ve una estupidez, pero From the front it looks very del good. frente se ve. And from the sides it looks very good. So there are really no angle problems. Dice que no hay problemas de ángulo con este efecto. Then you just slide your hand around, Solo pone la mano alrededor. and I take out one card, which is the whole thing. I even show both sides, but if you move it fast, they don't see it. Si puedes mostrar ambos lados, si lo mueves rápido no se ve el I don't know why, but they don't see it. Dice, no sabe por qué, pero no lo ven. And then it appears inside the card Y case. aquí adentro está la baraja. And if you want, you can do it again by Si just quieren placing hacerlo it de nuevo, back inside meten la carta de nuevo dentro, and removing the entire deck, sacándolo un poquito, like that. así. And then it goes back through the trap door, Y ahora pasa a través de la trampa de la like mesa, that. así, And it goes back in the deck. y vuelve a salir. That's the vanishing deck. Esa es la baraja que desaparece. Yeah, it's okay. Souvenir. Souvenir. Yes, okay. ¿Qué está diciendo la de souvenir? Is there any questions at all? Preguntas. No? How much is the card? All right, never mind. All right. Many people, was there a question? No, I don't think so. ¿Alguna pregunta? No. In the second room, any questions? ¿Alguien de Ah. ustedes tienen alguna pregunta para el No, hombre? No, no. it's okay. I can't hear. That's all right. All right. Many people are interested in this, where the cards flip around. Sí. Dice que mucha gente le interesa esto de que la carta salte de esta manera. I got carried away. It looks very difficult. Se ve, parece muy difícil. It is. Y lo es.
but it can be learned in maybe 1 week. Pero se puede aprender a lo mejor en una semana. And after like maybe 1 hour, you can start actually doing it a few Y times. que al cabo de una hora de hacerlo ya le empieza uno a salir más o menos. Yeah. Oh, good. Okay. And so we start with this one. Así que vamos a empezar con esta. And to learn it, we practice without the deck, just the hands. Y lo empiezan a aprender haciéndolo sin la baraja, solo con las manos. So the grip is this. The Ese es el finger is agarre. pushing right against the middle, like El this, índice empuja el centro de la right baraja, the de middle, la carta. and it pops off the thumb. Y salta That's del how it pulgar. goes, just off the La thumb like libera el that. pulgar. So it just goes pop. You don't squeeze. No. You push with the finger. Ajá, dice no hay que apretarla, sino que es el dedo índice el que empuja. So that's the idea. Esa es la idea. Now, after you've got this part down, Una vez que tienen eso, que ya you lo then saben practice hacer, making it hit the deck. ahora pueden practicar haciendo que que toque la baraja, que llegue a la baraja. No. Then after a few minutes practice, Después de algunos minutos de práctica, one day it'll just hit. un like día that. plaf, les caerá ahí. So it just takes a little bit of practice. Dice que esto solo toma un poco de práctica. This is also very good for a color change. También es bueno para un cambio de color. Watch, if we take one card like the King of Hearts, Dice, por ejemplo, coge el rey de corazones you get a very pretty color y change. se hace un cambio de color muy guapo. I'm just getting 2 cards back to back, Dice que solamente coge 2 cartas, dorso con dorso, and we're just doing the same move. y and hace letting- la misma letting flip. fase, el mismo movimiento y le da la And vuelta. then we let it flip and hit the deck. Y da la vuelta y golpea la So baraja. that's that. All right, from over here, from the top into this hand, Sí, de la parte de arriba de la baraja a la otra mano, wow. It pushes off about half hay an que inch, empujarla un that poco, far. sí, así como lo ven con el dedo pulgar. and then your finger hits like this. El índice aprieta ahí. Okay. And then it pops off the thumb the same Y way. luego lo mismo se suelta del pulgar. Yes. And then you just let it go. Entonces solo la dejan ir. And you practice by just letting it hit the table. Lo practican dejando que caiga a la mesa. And once you get that action where it just pops, then that means you have it. Y una vez que ya lo han logrado que salga así, ya están en camino de conseguirlo. And then you practice catching it. Entonces practican atrapando la carta. Dribble out your hand. Ready? Pones tu mano. No, one more time, well, like this. Una vez más. Thumb, okay. Voila. See? Two times, and now for the cards across routine. Ajá, en la rutina de las cartas que pasan. If I have to do just one trick for an audience at a party or Si something, le piden hacer un solo truco para un público en una fiesta I o will algo, do this routine. y the se hará cards esta across, rutina. because it's one of the strongest things you can do with a borrowed deck. Dice que es una de las cosas más fuertes que se puede hacer con una baraja prestada. People actually think you somehow sneak the cards under the person's body. La gente piensa que de alguna manera uno realmente mete la carta debajo del cuerpo de la So as you persona. can see, it's a very good conversation starter. Así que dice que esto sirve para empezar conversaciones. It's a good way to meet women when they get their face slapped. Dice es una manera de conocer mujeres y que le peguen a uno bofetadas. So, anyway, you must start by getting 3 cards upside down Tres on the bottom cartas of the deck. boca abajo en el fondo de la baraja. You can do this. Arriba. You can do this by doing a half pass, Se puede hacer con un medio salto or if you're a professional, o you si son can do it profesionales 1 card at a time. lo harán una carta por vez, cada vez. New York card magic. Dice ese cartomagia neoyorquina. Never Bueno, mind. eso No, no lo the way I normally do it Como él lo hace normalmente, is I sit down Se and sienta. I go, wow, how you doing? Good, nice, see, nice card. That's good, yes. And then I just do it. So you just turn them over when no one's looking. It's very y dice que easy. nada más que hay que dar la vuelta cuando nadie lo ve a uno que ya está. Yes. A small child could do this. Sí, de qué otra manera lo pueden hacer. Pookie does this trick Es even. que el Puki, el perro, lo hace And he también. only has 3 Y nada más legs. tiene 3 patas, así que... So if he can do it, you can do it. Sí, que si él lo puede hacer usted también. All right.
This is symbolic because we use one card for each one of Pookie's legs. Dice que es simbólico, por eso le usa una carta por cada una de las patas de Pookie. I've been doing this for too long, I'm sorry. Dice que está trasroscado ya, que lo he hecho muchas veces que lo siente. Alright, so now you cut off about 13 cards. Cortan aproximadamente 13 cartas. It's not critical, just somewhere between 10 and 50. Dice que no es importante, que entre 10 y 15 que vale. So we have face-up cards and 3 face-down cards. Ajá, tienen las cartas cara arriba y 3 cara abajo. Now, the trick is to have her count the cards, but not count these 3 cards. Dice, el truco es que le hará contar las cartas, pero que no cuente esas 3 cartas. Watch what happens. Hold that Mira hand. lo que ocurre. La mano, la Hold that mano. hand, yes. Grab it like this. Agárrala por arriba. No, No, like así, this. así, como. Yes, that's good. Posición Good, Beatle, nena. good, good. Now, the other hand. Take off your top card. Coge la carta de arriba, Upside down. le da la vuelta. Underneath. That's Abajo. 1, 2, 2, 3, 3, 4. 4, Counting, yes. 5, 6, 6, 7, 8, 9. Yes. Yes. So she actually has 13 cards. Ella tiene realmente 13 cartas And I've never touched the cards. y nunca las ha tocado. I could have been outside getting a sandwich. Sí, dice que él podía irse afuera a comerse un bocadillo y mientras ella cuenta. So you are in very strong position here. Así que está en una because posición muy fuerte you've done nothing yet. The entire trick is over now. porque no han hecho nada y ya el truco está prácticamente terminado. So at that point, she sits on the cards. En ese punto ella se sienta encima de las You cartas. can pretend. Bueno, hazte las veces que te sientes. Ya está. And then you pretend to Y give ahora them 3 ustedes fingen, cards. muestran And 3 I do cartas a 10th vanish. y hacen un Just desaparición tensa. like that. Así, And you just go like this, and it just pops down. sí. So we're like this, and it. Oops, that was bad. No, no. No. Like that. And then this hand goes like that, and you just cover as you do it. So don't worry about fooling people with this. This is just for fun. Sí, dice que no se preocupen de engañar a la gente con esto, que esto solo es de diversión, eso es broma. The real magic happens when they discover the cards. La on the magia verdadera spectator. ocurre cuando descubren la cantidad de cartas adicionales que tiene en el truco. So then you go boom, 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 and you have fun with this. Dice, hace esto, hacen toda la That's broma fun, que it's all quieren. right. As much fun as you can get away with. Dice, la broma que se puedan salir y la que le permitan. And voila, Y voilà, she counts the cards. She ella now cuenta las have cartas. 3 more cards Y than tiene- she had to start with. Tiene 3 cartas más de las que tenía al principio. Now, for many years, I ended with just this one part. Dice, durante muchos años él terminaba solo con esta parte. My professional show was just one trick was my ending. Dice, su show profesional, dice, este truco era en este truco era su final, en su show I profesional. only added the other 2 parts because I got bored. Dice que agregó las otras 2 partes porque se aburrió. So you can do this all by itself, and it's automatic, and it's fine all by itself. Sí, dice que ustedes pueden hacer eso solamente es automático y ya es un final por sí mismo. So for the other 2 phases, Así que para las otras 2 fases, you get a 3-card break, tiene un break de 3 cartas and as she deals out the cards, y a medida que ella cuenta las cartas en la I mesa, palm the top 3 cards se in my hand. empalman las 3 cartas superiores en la mano. Now, even if you've never palmed cards before, Dice, aunque usted nunca en su vida haya empalmado this is a cartas, very good time to learn, este es un buen momento para aprenderlo. because no one is watching you. Porque nadie lo está mirando a No one ustedes. cares. Nadie le importa. They're all watching what's happening over here. Todo el mundo está preocupado de lo que está pasando con las cartas que está contando ella. They're wondering how come she didn't feel you put the cards under her seat. Y entonces ellos se están preguntando cómo fue que ella no ha notado que usted le metieron la carta debajo del asiento. So you can do this with no technique. You can just drop your hands under the table and stick them Dice que there. pueden hacerla con esa técnica de meter la mano bajo la You can mesa y turn around, cogerla, look puede at the hacer la wallpaper. vuelta, mirar el papel de You pared, just stick them in your hand, dice cójanla en las manos and that's it. So simplemente. nothing special. Y no hay nada especial en esto. So now, as she deals the last card, Cuando ella pone la última carta, I go, yes, dice hace así, the last card is still warm. dice la última carta todavía está caliente. I'll do that again. Look, we have 3 Otra cards vez. here in the hand. I go, yes, the last card is still warm. La última carta todavía está caliente. I'll do it very slowly. Más despacio. I just drop the 3 cards right on La top. deja caer encima, My finger just presses. el dedo aprieta, I slide back tira hacia atrás. like that. You will Así. never ever get caught. Dice que nunca lo van a pescar con esto. I'll do it face up. Lo va a hacer cara arriba. Ya está. Face up, 3 things. Never mind. Okay. You just go like this and spread back. And that's it. And they think the trick's over. Así es, piensa que el truco ha terminado. It's a perfect misdirection. Dice una dirección perfecta. So now she has 3 more cards, Ahora tiene 3 cartas más. and you do it again. Y otra vez usted lo hace. Toda la broma del dedo. And that's it. And now there's 3 more cards Y hay here. 3 cartas más. And if you want, you can end here.
Si quieren pueden terminar aquí. Or if you get bored one day, O si un día se aburren, you can add the last phase. pueden agregar la última fase In también. the last phase, she gets the deck, En la última fase ella coge la baraja and I get the cards, y él coge las cartas. and she pretends to take Y the ella cards. hace la mismo como que cogiera unas cartas de ahí. Yes. And she gives me the cards. Y ella hace toda la historia y tal. Yes. It's very good. Professional. And this is very good because you give the spectator the power. Sí, es muy bueno porque le dan el poder al espectador. And it Ustedes. helps balance out the relationship. Ha balanceado la relación. Now at this point, I false count every other card. Sí, en este punto él cuenta en falso las cartas alternadamente. Coge y no coge, coge y no coge. Eso es lo que está haciendo. Sometimes I do it 2 or 3 times on the same card. A veces lo hace 2 o 3 veces con la misma carta. I'll do it face up. Lo va a hacer cara arriba. You get the idea? Okay. Sí, y hacía What cosas happens de- here is you must learn to count cards normally so Lo- they make a snap sound. Lo que tienen que hacer es aprender a cortar las cartas normalmente para que hagan el sonido del chasqueo. No? Okay. It goes like this. So it goes Es así. between first and second finger. Entre los dedos índice y It medio. just snaps out like Y el this. dedo- So it's so that's the real count. Esa es la cuenta real. Now for the false count, Ahora para la cuenta falsa, I do the same thing, but hace lo I pull mismo, back on the card. pero con el pulgar tira de la carta para atrás otra vez. It's really going like this. Lo que está haciendo es esto. So when it's all put together, it looks like this. Todo junto se ve así. That's it. So once again, you can do just the first part all by itself, Pueden hacer la primera parte sola, which is completely self-working, lo cual es completamente automático. and the other 2 phases are just if you want to get, Y more dos fases challenging. aún si quieren. So, how many people here do out of this world? ¿Cuántos aquí hacen fuera de este mundo? Paul Curry's out of this world. Many people? Fuera de este Yes? mundo de Paul Curry. It's a wonderful trick. It's a great trick. Many, yes, a lot. All of you. All of you, great. It's a Todos lo hacen. wonderful trick. Un truco maravilloso. But there are a few small problems. Hay algunos problemas. You must change cards halfway through, Hay que cambiar las cartas a mitad del camino. and that's the big problem. Y ese es el gran basically. problema. And you must count the cards in your head Y hay que secretly. contar las cartas en la cabeza. This is a version where there's no counting, no changing of cards. Esta es una versión donde no hay que contar ni hay que cambiar cartas. It's exactly as you would do it if you were doing it for real. Es exactamente como lo harían si lo estuvieran haciendo de verdad. And to make sure this is completely fair, I will give the cards a genuine shuffle. Y para asegurarnos que esto es completamente limpio, le daré una mezcla genuina a la baraja. You see the cards really are shuffled. Push them together. Completamente mezclada. Voila. Neatness is very important. Dice que esto es muy importante. Okay. I'm only joking. All right. Wow, that was a very good shuffle. Okay. So we have a black card and a red card. Oops. And a red card. Una carta negra y una roja. Black and red. You must guess, Tienes que adivinar, red or black. roja o negra. ¿Qué color, What? Laura? Black. Black. No? Red? Very good. Very good. Let's try it again. Red or Otra black? vez. Black. Yes? Ah, Black. yes. Roja. Red. Red. Ooh, she's getting good now. Red. Black. Red.
Very good. All right. Let's give her a big hand. All right. Now, I gave her a little bit of help. Yo le ayudé un poquito. I mean, she was doing, after the first few cards, she got 3 or 4 in a row right. Sí, después del par primero cogió varias en cadena. Because she was more experienced. Bien, pues claro, porque tenía más experiencia, ¿no? La And muchacha. now that she is a professional, Y como es una profesional, she can do the entire trick herself. puede hacer el truco completamente So, porque ella es una hold the deck in your profesional. hands. Just normally like this. There we go. Así. Just normal, yes. Agárralo normal la baraja. If you think it's red, place it down over here. Si crees que es If roja, it's black ponla over allá. here, Si wherever- es whatever you negra, think. ponla acá. Lo que You go through quieras. the entire deck. Toda la baraja. Se le olvidó, dice, se le fue la cuenta. How do you feel about that? ¿Cómo te sientes de eso? Dice. Good? Pretty confident, huh? Dice que tiene mucha confianza en ti mismo. The cards were shuffled. Las cartas estaban mezcladas. She dealt the cards out all by herself. Las tiró como quiso. There's no way anything could have happened here. No hay forma de que nada pueda haber ocurrido aquí. This is just the way it would be if it was the real thing. Esta es la manera en que se vería si fuera real esto. You ready? ¿Estás lista? Here we go. Ahí vamos. It's scary, isn't it? Da miedo, ¿ah? Boy, you did very good. Lo hiciste muy bien, dice. Didn't know you were this good, did you? Yes, you're professional. Over here. Voila. Now this is a good trick. Este es un buen truco, dice. When you do this, only do this one trick for an audience. Dice, cuando hacen esto, solo hacen este truco para un Because you público. can't do anything else. Porque no se puede hacer nada más después de esto. They talk about this and anything else is just redundant. Dice que quedan hablando de esto y que cualquier otra cosa que hagan es redundante. All right, you start off by separating the cards into half red and half black. Se separan mitad y mitad. Red, black. Black, red. Okay. Jones. Thank you. Good translator. Now, we take half the cards Coge la mitad de las cartas from the center. del centro, It's about half the cards. como la mitad más o Give menos. or take 30 cards. Dice, más o menos 30 cartas al It centro. came from the middle. Salieron del centro. Came right from there. De ahí. Oops. I just pulled them out, La saca. and they went down. Now, I try for half, but sometimes I get 15, sometimes I get 40. Dice que él It intenta sacar la mitad, pero a veces le salen 15, a veces le salen 40. doesn't really matter, but you Dice, no try. importa. You try for half because you Dice- feel special Dice que then. traten de sacar la mitad, pues entonces se siente muy especial uno. So, but then you give it a genuine shuffle, Entonces le da una mezcla genuina and she really pushes the cards together. y ella mete las cartas realmente. That's good. That's perfect. Very good. Professional. And this leaves mostly red Y on eso one deja side la mayoría and roja de mostly un black, lado and there's some messed up in the middle. y en el centro algunas mezcladas. Now sometimes it'll be just one card wrong. A veces será una sola, Sometimes it'll be 15 cards a veces wrong. quedará 15 metidas. It doesn't matter. Equivocadas. Dice que eso no les preocupe a ustedes. Whatever happens, you just go through and take out the cards that don't match. Lo que ustedes harán será que sacarán las cartas que no están en su grupo. Plus a few more, so you Y have enough. algunas más. Yeah. So it still leaves you with half red Esto todavía les queda la and half mitad roja y la black mitad from a negra. shuffled deck. De una baraja mezclada. And then with the cards you pulled out, you play the game with. Y con las cartas que sacaron hacen el juego al principio. And it's just a fun warm-up.
Este es un calentamiento de humor, de It gets gracia, people used to the idea of what the effect is. para que la gente se haga la idea de lo que es el efecto. And you give a lot of fun with it. Y entonces se pueden divertir con ello. And sometimes they get all the cards right. A veces resulta que adivinan todas las cartas You must correctamente. try to keep a straight face. Y entonces ustedes quédense tranquilos como si eso fuera, ¿no? So, I never can. I sit there and I go like this. I go, and I go, oh my God. So, Dice que I cuando can't eso do le it. ocurrió, él hace como si fuera normal y después hace esto que acaba de hacer. ¡Ah! So I'm learning. So. Así que está aprendiendo Okay. ya. Then you take out these cards and they're done with. They're gone. Esas cartas las saca ya. You're out of the game. Están fuera del juego. She then takes the entire deck Ahora ella toma la baraja and deals completa out to the entire deck. y la va tirando. And there's no counting in your head. Y ustedes no tienen que contar There's no nada. changing halfway through of the, No hay of que the cambiar a cards. mitad de caminos. This is exactly as you would do it if Este you es were doing it exactamente for lo que real. ustedes harían si estuvieran realmente haciendo esto de verdad. You can go out and get a sandwich if you want. Y si quieren también se podía comer un bocadillo. And that's it. And Y ya está. people watch this and they go, nothing could have happened. It's impossible. La gente lo ve y dice esto no puede haber ocurrido, nada es imposible. But what you have now Lo que ustedes tienen ahora es is half black and half red, la mitad roja y la mitad negra. and half black and Y half lo red. mismo acá. I'm not sure why this works, but it always does. Yo dice, yo no sé por qué funciona, pero siempre funciona. So, in fact, it's a good trick all by itself. You go, look, half red, half black. Sí, dice que ya es un buen truco, sí, mira, la mitad roja y la mitad negra, pero But I don't do that. dice, pero que él no lo hace así. Alright. Dice. You then can immediately start turning cards over, Empieza a girar carta una por una. and by the time you hit maybe the fifth Y card, cuando lleguen como a la quinta, people go, it's happened. He's done it. claro, la gente dice, ya está, lo ha hecho. They turn their mind off and Y entonces apagan un poco, and they give it to you. bajan la guardia y conceden que ustedes ya han hecho el truco. I then go, wow, you did great. Entonces uno así que, wow, And I look bien at the lo last hiciste. red Y card. mira la última carta roja. In this case, it's the five of En este hearts. caso el 5 de corazones. That's my key card. The Esa es five su of carta hearts. clave. And then keep on dealing Entonces sigue echando until I hit the five of hasta hearts. que llegue al 5. And I stop there. Y ahí se detiene. If I don't stop, this happens. Si no se detiene, lo que ocurre es esto. Bad, bad, bad. Dice que es muy No, no, mal, no, que no. esto que no. That's a different trick. Es un truco distinto. The New York version. Para los neoyorquinos. You then pick these up, Luego cogen estas and you'll have to show some black y cards. tiren a las una de la cara negras. Remember, these are just like this. Están así. And then, Y entonces, okay, I drop these on top. esta las pone arriba, I turn them over, le da la vuelta, drop them on top, la tira arriba and spread. y la abre. Ya está. And that's it. Ya. Voila. We're going to have a break after the next trip. Después del siguiente truco hay un intermedio. Make sure you come back because the second half is much better than the first half. Dice, asegúrense de volver porque la segunda parte es mejor que la primera. Designed to get better and better and Y better. que se sigue poniendo mejor todavía. Oh, where did my, here it is. This trick is not my trick. Este truco no es mío. Bueno, no es de él. It was invented by someone named Joe Gaddis. Esto lo inventó uno que se llama Joe Gaddis. Joe Gaddis. Gaddis, sí, It's ese. probably the best trick of the year. Quizá el mejor truco del año. I hate Joe Gaddis. Dice que él odia a ese tío. I normally don't show other people's tricks, but this is so good I have to show it Sí, to you. dice que él no muestra los trucos de otra gente, pero esto es tan bueno que te lo va a mostrar. This uses a handkerchief, Un pañuelo, and there is a red X on it. una X roja en You medio, can see it's a real X. It doesn't real, come off. It no was, se sale ni nada. it's not a peel-off X. It's a genuine No es una X de esas que se stained, pelan, se stained pegan, X. no, no, Yes, de verdad. yes. Good. Okay, it's my signature actually. Esta es su firma realmente. You hold out your hand. La mano, Good hand, yes. I need your help also. tú que Come on, necesitas yes. que vengas. You place your hand on top of the X. Pon la mano encima de la X, Yes, very good, and kind of wrap your hands together. Just que agarre la very mano. good. Aww. Isn't that nice? All right. Now, do you select one card? Coja una carta, Show it around. la muestra al público, With the camera. a la cámara también. Yes, yes, yes. Put back in the deck. De nuevo adentro. Paul Harris card control. Control de carta de Paul Harris.
we give the cards one cut un corte a la baraja, to lose the card in the a deck. perderla en el medio. Now, we saw the X go in her hand. Vimos la X en la mano de ella, We saw his hand go on top of the vemos la X. mano de él encima. There's no way a normal person could get that X out. No hay manera que una persona normal pueda sacar esa X. I'd have to use machinery or an animal or Tendría que something. usar una maquinaria o un animal o algo, o las dos cosas a la vez. All right, bring in the animal. Dice que traigan el animal que tienen preparado. No, or I could use advanced plumbing O technique. también podía utilizar técnicas de plumbing, de emplamamiento adelantada. Here we go. Ahí va. I have it. Ya la tiene. Watch. Voila. Ya está. Lift off your hand. Saca la mano. The X La X is gone. fue. No? Inside the deck, Dentro de la baraja we have one card, hay una carta, an X. una X. What was your card? ¿Tu carta cuál era? Six of diamonds. The diamonds. Yes. Hold up your hand again. La mano. Watch. Right here. Throw it towards the handkerchief. Tira al pañuelo. Throw No it. tires al pañuelo. No, you missed. Try it again. De otra vez que fallaste, No, miserablemente. no. Right there. Very good. And you can see the X comes back. This is a very special X. Es una X muy especial. It's chemical, Es química. and when it gets hot Cuando se pone caliente from the hand, de la mano, the X melts away. se va. Mark, your hand's warmer. Why don't you put your hand on top? Tu mano está más caliente. Yes? Lift your hand up. Well, it goes on. Pull out your hand. Let this go. So, there we go. Just close your hand. There we go. Boom, boom, boom. Okay. Open your hand. There we go. And it goes away. And then slowly it comes back Y from lentamente viene coolness. con el aire frío. Comes back. So this happens forever. It never wears out. Esto sucede, ocurre siempre y nunca se gasta. It'll come back over and over again. Una y otra vez ocurre esto. ¿Durante cuánto tiempo dura la tinta esta? Dice que para siempre. If you- You can wash it and iron it. Ah, Yes. dice que se puede lavar y planchar también. They say to ¿Y sign comprar checks otro on... pañuelo luego? Yes. Yes. Now in a very warm room, it stays away for a long time. En una habitación muy caliente se desaparece por mucho tiempo. In a colder room, it comes back right away. En una habitación más fría viene enseguida. So let me show how to do it in a cold room. Ahora dice, va a mostrar cómo se hace en una habitación fría. Close your hand. Cierra la mano. Okay, just hang on. Yes. Boom, boom, boom. Ha 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 ha. Talk talk talk. Open your hand. You go poof. Then like that. That's for a very cold Hace en una room. habitación muy fría, lo hace así. So okay, now you can do this without any cards at all. Lo puedes hacer sin cartas Let your hand también. again. Close your hand. Yes. Cierra la mano. Okay. Now we take the X. Coge la X, We toss it up in the la air. tira al aire, It sticks on the ceiling se pega al techo, next to Michael Amar's card. al lado de la carta de Michael Amar. This is my version. And then you can see that the X is Y gone. pueden ver que la X desapareció. And then the X peels off the ceiling. La X se despega del techo, It del flies cielo around the raso, head 3 times. le da 3 vueltas por la cabeza de ella. Whoosh, whoosh, whoosh. Ahí está. And it comes back and Y lands vuelve al in the pañuelo. handkerchief. And so it's very good for close-up or stand-up or anything. Se dice que es bueno para hacerlo de close-up, de salón, lo que The quiera. card trick part, La parte you de la get carta a es double back card, una carta doble with dorso, an X on one una side, X en un lado and that starts in the very y bottom. eso abajo. And you have one card chosen, Una carta elegida, it's dropped on top. se pone arriba, They give the cards one cut, se pega un corte and that's it. y ya está. You do the whole trick. Boom, Se boom, hace el boom. truco de la X, Yep. se va, You then spread to the deck abre ustedes until you find the X. hasta encontrar la X. I lost it. Perdió. There it is. Ahora. Okay. And I push one more card off. This Y is the pu- chosen card esta es la right carta here. elegida la que está debajo. And I get a 2-card break for a Hace un double, break de double doble, lift. de 2 cartas por doble lift. I just do one turn, Le da un giro
and push, and the X is gone. Y la X se desapareció. It's really over there. Está al otro lado. So one more time, it starts Una vez más. like this. You do a double lift, Un doble lift. push off, and the X is gone. La X se fue. And that's it. Y ya está. That is the mark of the pirate. Se llama la marca del pirata. And this is the end of my first half. Y este es el final de la primera parte. Please come back for the second half. Sí, por favor, vuelvan a la segunda Thank parte. you. And he is doing a wonderful job. Ah, dice So let's que, give Mark a wonderful hand. dice que me aplaudan que lo estoy haciendo bien. Show them all, yes. Get a close up on that face. Look at that face. Wow. Que le hagas un acercamiento a la Smile cara. for the camera. See a little more. Sonríele a la cámara. Okay. Very good. Okay. I used to play poker for a living in Las Vegas. Dice que él jugaba póker para ganarse la vida en Las Vegas. I wasn't that good, but I just played where people were worse than I was. Dice que no era que fuera un buen jugador, sino que jugaba con gente que era peor que él. That's the basic secret to winning a Dice el poker. secreto básico de ganar en el póker es ese. But I came up with one special poker move. Dice que inventó un movimiento especial para el póker. And you can use it to make money with your friends if Y you ustedes want. también lo pueden usar para ganar dinero a costa de sus amigos si quieren. Here's the situation. Y aquí la situación. I have in my hand 2 10s, Dice que tiene en la mano 2 10 and she has 2 aces. y ella tiene 2 ases. So the 2 aces should beat Sí, my dice que hand. los 2 ases vencen a la pareja de 10 de él. But I make sure that she can peek at my hand. Pero entonces él se asegura de que ella le mire las cartas que él tiene. She's not supposed to look, but if she can, she will. Dice, si supuestamente ella no tiene que ver, pero si puede hacerlo, lo hará. Now, as she's looking at my 2 10s, Ella está viendo los 2 10 que él tiene, I do an Elmsley count entonces él hace una cuenta Emsley to make the 2 10s look like 3 10s. para hacer ver que los 2 10 parezcan 3. Do you understand an Elmsley count? Sí, una cuenta Emsley, que se entiende la cuenta Emsley, que se han quedado así, ¿eh? Yes. So she sees 3 Así que 10s, ella ve 3 10 and she throws her 2 aces y entonces ella away, tira sus 2 ases and my 2 10s win against 2 y aces. su pareja de 10 gana a la pareja de ases. Do you understand that? Yes? Dice que si lo Now, they entienden can't bien. arrest me for cheating because there's no law against how I count my cards. Dice que no lo pueden arrestar por hacer trampa porque no hay ninguna ley que prohíba contar las cartas. It was her fault for looking at my hand in the Dice que la first culpa es place. de ella porque ella no tiene que mirar las cartas primero. So it's just a way of making a few extra dollars if you want. Dice que así si quieren pueden hacerse unos cuantos Anyway, dineritos si quieren. uh, Is this true? No? yes, I've done it a few times. Dice Yes. que es verdad que lo ha hecho So it algunas does work. veces. This is De que legitimate. This funciona. does work. Dile que muy bien no le fue porque se tuvo que hacer mal. No, it's not cheating. It's not cheating. Dice que no es hacer trampa, dice. But it's very close. Dice, pero casi, very close, casi. Very close. Do many people here do illusions? Hay mucha gente aquí que haga ilusiones o algo. You know, the big tricks? Cosas, trucos grandes. Anyone? ¿Alguien? ¿Alguien? No. ¿No? The problem is that, you wonder how do they move that stuff around. El problema es que ustedes se preguntan, bueno, que siempre el problema es cómo mover aquello, cómo llevarlo de un lado para If otro. you see a big illusion show afterwards, they put the whole show in the back of the little Volkswagen. Si se ve un gran show de ilusión y al final todo lo meten en el trasero de un Volkswagen. And the secret is the Y el show, secreto es- the whole show folds up. Que todo el programa, todos los aparatos se doblan, Or, se plegan. or things unscrew and it gets O a lo smaller. mejor se le saca un tornillo y se hace más pequeña. I had the same problem with my card magic. Él también tiene el mismo problema con su magia con cartas. So I use a deck that Así que unscrews also. usa una baraja que It también makes it much easier to carry with me this Sí, way. así es más fácil llevar el equipo, So ¿no? my packing is much easier. Así que es más fácil empacar todo y tal, ¿no? Él no- Interesting. Es interesante. Oops. It's not perfect. I'm Dice, working no es on it. perfecto, pero lo está viendo si lo perfecciona. Dice. Just a moment. I'll fix it. Un momento, dice que lo va a arreglar. Get a close up on this. Un close-up dice que le hagas aquí. There we go. Ya está, And that's it. y ahí está. Okay, you can applaud here. Pueden aplaudir si quieren. It's a very strange trick. Truco muy We extraño. have a joker. El comodín It has this on the back. tiene esto atrás, Half and half cards. mitad y mitad. We have this, Esto otro, which is a half deck with a hole in it. media baraja con hueco And it screws into this. y se mete aquí, se atornilla. So you start off by placing this on top. Pone esto encima
And the jack that Y- matches on the bottom Y una J igual, a la J igual a goes aquí like en el that, fondo. like that. And this whole thing goes Y todo esto va en el clip este que in the tengo. clip. And this Y esto, goes this way, ahí, the half deck. media es la mitad Now my media. first version of this, you had to switch decks. En su primera versión había que cambiar la baraja. And this version is very good because there's no deck switch. En esta versión está mejor self-contained. porque no hay que cambiar nada, está contenido en sí So you mismo. start with this in your case or in your pocket. Esto se empieza así en el bolsillo o en la You maletín. bring it out and you el show bolso, two half decks. se muestran dos medias barajas. And what happens is flap conceals the other half Lo que pasa es que este flag of the esconde deck. en la otra So mitad. this way it looks very Así se ve, convincing, muy convincente, like two, como dos mitades yes, two half decks. de baraja. So then I screw it together. Ahora viene y lo atornilla. Push. Es que screw en inglés también quiere decir follar, o sea, para que sepan. And I pretend. Está haciendo el juego de palabras. And I pretend it's a mistake. Oops, I made a mistake. Dice, ahí hace las veces que ha hecho un error. And then I pretend to take out the deck. Hace It's como que already like sacara la that, so baraja I just, y I acá just, I mitad just wiggle fuera like that. y así, And then it's still a mistake. y todavía es un error. It's a problem. Se ha montado mal. So then Así que ahora I take it like this. la and toma de esta go, manera y hace así y le da la vuelta, le arregla. I'm just turning the whole deck Le da la over vuelta a toda la baraja. in my hand like that. Just poof. So it's poof. And that's it. Then spread out the whole deck. La abre todo, extiende, I take out the joker, El which comodín. is at the back. lo saca, lo elimina, esto se va al bolsillo And that's it. y ya tiene la baraja completa para So seguir that's the trabajando. screw deck. Es la baraja screw, o sea, Voila. atornillada. Okay. It's fun. All right. Es así. Now for something, this next trick is very hard to do, but it's fun to watch. Dice, esto es muy difícil de hacer, pero es entretenido para verlo. So don't worry about learning it. Just, Así que no se just- preocupen just de aprenderlo. Just enjoy it. Solamente disfrútenlo. Okay. Vale. Choose the $50 Medio dólar and a card. y una carta. I'm going to make the coin and the card change places. Va a hacer que la moneda y la carta cambien de lugar. Watch the card, watch the coin. Miren la carta, miren la moneda. What happens is you have an extra coin in your hand. El asunto es que tiene una moneda extra en la mano, You scoop up the card, the coin, levantan la moneda, and you do that. hacen esto, So it's still there. todavía And está that goes on debajo, top of the deck. ponen arriba la baraja Now I do a one-hand top palm. y hacen un empalme de una sola I mano, close this hand, I go, poof, hacen esto, release it right there. en la otra carta queda And I load empalmada, this la card carta queda into empalmada, my hand by going like la that, mete en la mano así, like that, la saca por detrás, and over, on da la top, vuelta encima de la of the moneda. coin. So when it's all put together, it looks like this. Todo junto se ve así. One coin, Una moneda, one card. una carta, Watch. miren, You can see, yes? ¿lo ven? Boom. Boom. Um, does anyone have a poker deck with them? A poker size deck? Una baraja de tamaño póker tiene alguien. No, no one, yes? Nadie tiene una, sí. Great, just toss. Whoop. Thanks. I'm using a borrowed deck here because what I'm about to do is impossible. Estoy usando una baraja prestada, usando una baraja prestada porque lo que va a hacer es The imposible. only way you can do it is with a trick deck. La única manera que se puede hacer es con una baraja trucada. But I don't use any trick cards, Pero yo no uso cartas so trucadas. that's why I must borrow the deck. Por eso es que tengo que pedir la baraja prestada. I'm making sure all the cards are here. Me aseguro de que todas las cartas estén aquí. Right, okay. Vale. Now there are no trick cards in this deck. No hay carta trucada en esta baraja. You vow for that? You Y si promise? usted Yes? da su palabra, nos promete. ¿sí? Okay, we make sure they're all, we're getting set up. Sí, Preparation. haciendo el I'm montaje. ready, all right. This is a blackjack hand of a jack and a 3. Dice, esta es una mano de blackjack del juego 21 con una J y un 3. Not a very good hand. No es una mano muy buena, suma 14. I'm going to erase all of the ink off the 3, Le va a quitar toda la tinta al 3, making it a blank card. haciéndole una carta blanca Then I will print an ace there. y luego va a imprimir un as ahí, lo que le daría un Keep your eye on the 21. three. Mírenlo el 3. As I turn it into a blank card. Do we Y have lo voy a this on transformar en una camera? carta blanca. ¿Lo It's tiene very bien close. encuadrado? ¿Sí? Yes? Okay, here we go. Ahí va, dice. Boom.
There's a blank. una carta blanca. Now we'll print the ace. Y ahora imprimimos el as. There's the A. Ahí está la A. Now for the middle pip. Y ahora viene el punto de en medio. Oops, I missed. Dice, ah, fallé, dice. It's a misprint. Está mal impreso. I will fix it. Lo vamos a arreglar, dice. Like that. Es así. Like that. Hold on. You must use a borrowed deck because if you don't, people will go, well, there had to be trick cards. Sí, dice que tienen que hacerlo con una baraja prestada, porque si no, la gente dirá, bueno, son cartas trucadas. But when you do use a borrowed deck and they're convinced it's normal cards, they go crazy. People Dice, pero cuando usan una baraja prestada y están convencidos de que son cartas normales, la gente se vuelve loca. What the heck are you doing to my card? Dice, ¿qué diablo le estás haciendo a mi carta? Mi carta. Around and it's Y very van fun. ahí, la soban y todo para ver si Are you having fun? te estás divirtiendo, ¿no? Please use in a second, yes? Good? Much better, okay. Ya se siente mejor, dice. Okay. I just feel better having someone up here with me, so Dice que se siente bien teniendo a alguien aquí I conmigo. feel loved now. Se so. siente amado, dice. All right. What happens here is you have an ace on the front, Un as al frente, and then an ace like this, un as así, sideways, de lado, and then a 3 on top, y un 3 arriba, and then the jack like this. y la J arriba. That's your setup. Ahí está, de la preparación. Do this when no one is looking. Eso lo hace cuando nadie vea. Técnica, meter la mano abajo de la mesa. So, that's it. Ya está. Now, Ahora lo coge. because of this card that sticks out, A causa de esta carta que sale, when I move the jack over the 3, cuando mueve la J it encima del automatically 3 pulls back the 3 as a double card. y la tira para atrás, el 3 se queda convertido. O sea, es una doble An carta. automatic double lift. Es un doble lift So automático. watch what happens. Miren lo que ocurre. You slide it like this, Lo mueve hacia allá I slide back. y lo tira para atrás. Now what happens, it looks like a blank card. Y lo que ocurre es que aparece una carta blanca. And really I have this Y realmente lo que tiene es eso. and that. Y esto. So like that, Hago así and like that. y así. And the double is right here. I'll do it for this side so you can see Lo va a hacer better. para el lado de allá para que lo vean bien. So we're like this, we go boom boom, oops, I blew it. So really, like that. Now for this side, A este lado. you'll see it, go like this. ¿Sí? Ahí. Then there is the ace. Y ahí está I'll el do as. that part next. So anyway, that's Bueno, the ahora idea. va. So now you have the blank Ahora tiene la card. carta blanca delante. Remember, this is someone's borrowed deck. Esto es una carta, And una baraja and prestada. they've just seen you turn the 3 into a blank Y card. le acaban de ver a ustedes transformar un 3 en una carta So this is blanca. a curious thing. Esto es lo curioso. So then, to make the first A, Para I just move poner it la A, down just like that. Lo mueven hacia abajo así un I'm just poco. moving it down just like that. Just move it. Lo mueven un poquito, There it nada, is. nada, ya está. So once again, that's just that part of the A. Y la parte de la A ahí que muestra. Now for the good part, where I make Ahora viene- for the misprint. Ahora viene lo bueno donde hacen el error de impresión. I just move it sideways, Lo giran de lado, like that. así. And it's like, oops, I made a mistake. Y hacen, lo he hecho mal. And people see this and they go, what is that? La gente What- hace así y dice, what is ¿esto qué that? es? ¿Qué es Those are my esto? cards. Mi carta. They Dios have mío. never seen a card like this in their deck in Nunca their en su life. vida han visto una carta como esta. So it's a very upsetting thing. Así que eso les molesta mucho. ya ves. And really, it's just that. Y realmente es esto. So then, to straighten everything out, I Ahora just para I arreglarlo go like todo, this, giran, and like that. es así. I'll do it faster and you Lo can't haré see más it. rápido y no It's verán. just like that. Eso es. So one more time, we'll do it. Una vez más. Go like that. Eso es. Go like this. Oops. And just like that. Y así. And it all goes on top of the deck, Lo ponen la J It comes encima on. y muestran and there it el is. So I'll do it all one more time in non-stop action. Una vez lo haré más, pero seguido, ¿eh? Like this, like that, Ahí va, ahí va. like that. And it's better this way? Así No? se ve I don't mejor. think so. Okay, so there it is. Ahí está. Boom, En boom. plan, And then you have the misprint. el as, And this. ahora el error de And this. impresión, Like that. ahora hacen Like esto that. y ahí tienen Like el that. as. That's it. Thank you for the deck. Gracias por la baraja. Sorry about that. Phew. Okay. ¿Traduce eso último?
Sometimes I'm in a situation there's like just one card on the floor, like a joker or something, Sí. Dice que a veces está en una situación que hay una carta en el suelo como el or comodín or just a business card, o una tarjeta de visita and I want to do a trick. y quiere hacer un truco. And there's a trick you can actually do with just one card. Y hay un truco que puede hacer con una sola carta. Nothing else, just Nada a más. business card or a playing Una card, carta de just visita o something una laying on the carta de floor. Just pick baraja. up this one card. La cogen del suelo, por They can do a ejemplo, great y pueden trick with hacer it. un buen truco. So this is the one card. Un gran truco, esta es la carta. Dijera. Just one card, you may shuffle it. Dice que la mezcles. Yes? Mezcla bien. Now I can't find it. No la encuentra. Very good. Not that funny, I know. So you fold the card in half, La dobla por la mitad, in half again, otra vez, and we're going to tear off one corner as a receipt. y arranca un pedazo como un So this recibo. way, if we ever see this card again, we'll know it's the same card because the corner matches. Dice que si volvemos a ver esta carta otra vez, ya veremos, sabemos que es la misma porque la esquina Okay, es igual. we'll watch. We'll tear the rest of the card up. Vamos a romper el resto. Eight pieces, and we can see we Tres have trozos. pieces of card. De carta, Yes? ahí están. Okay. Oops. There we go. Place your finger on top. Pon el dedo encima, Just press down. aprieta, ¿no? Yes? Just a moment. Okay. Watch. Tap, tap. Lift up your finger. Levanta el dedito. You can see everything matches. Puede ver que Card is todo restored. está parejo. Voila. That's it. The great thing is it uses just one card, nothing else. Dice, lo bueno es que usan una sola carta, nada más. So when someone says, here, do a trick, Alguien dice que toma, haz un and they throw a truco. card at you, you Y can te do tiran this. una carta, así que ya puedes It's also very hacerlo. good with a business card. Dice, también es bueno con tarjeta de visita. All right, you fold the card in half, Se dobla por la mitad a lo largo and you y a lo ancho. tear off one corner. Le arrancan un cuarto, You apparently go in your pocket. se lo ponen aparentemente en el Really, it bolsillo, stays in the finger palm. pero sí queda en el empalme de los dedos. But then this goes right on top, Esto va just like justamente this. encima tal como así. Just like that. Bueno, así no, así. Like that. And I crease the card. Doblan la carta As I unfold it, y al it looks desdoblarla, normal, but really, I've done this. So I've realmente lo switched, que he hecho es esto. so I've switched this He cambiado like that. esta esquina por la otra así. So we're like this, Viene I así, crease it, trac, trac, go like that. así. Go like this, like that. So from the front though, it Del looks just like, frente se ve así. I'm like that. Then you tear, Luego rompen, hacen you're que just tearing off rompen the single piece, y muestra un pedazo suelto and that goes right there. y eso lo vuelven a poner encima de esta aleta. Hello in the other room. Dice, hola, en la otra habitación. I still remember you. Dice, todavía se acuerda de ustedes. And then you fold it Luego off again. dobla este trozo When I unfold, y cuando I fold away the desdobla, entire card. desdobla la carta It looks normal, completa but it's just a single piece again. y So once solamente again, deja al otro lado un solo I was trozo. like this, Mira, de nuevo. and I fold it in half, Lo dobla por la mitad, and now I'm just like this, desdobla todo y deja ese trocito. and then it's Y luego tear. hace que rompe otra vez. So once again, to get how it looks so far to the audience, is you tear off the first piece in the pocket, Este te lo mete al bolsillo. A ver, Sí. está empezando a recapitular. One. Rompe aquí, Oops. pone encima, you tear again, dobla, hace que rompe otra vez. and then I false count the Y three ahora pieces. cuenta en falso. And that's very easy, just take Es muy off the first fácil. piece, Coge el primer stick pedazo, it under, lo pone the debajo, next one, toma el and again. resto y lo If you otra. want, you can just move them like that, and it looks fine. I mean, Si pueden it's hacerlo, very si lo easy. quieren mover así, se ve Take bien those igual, extra es muy cards. fácil. And then you can spread them Ahora lo puedes incluso to show three extender pieces, y se ven tres trozos, little fan. un pequeño abanico. And you can just spread this folded card just by going like Esta that. carta la pueden sencillamente, Just does para that. hacer esto se abren abanicos. So like this, and like that. And they're very convinced that you have three pieces of card here. Está todo el mundo convencido y tienen tres trozos As I de turn these carta. down, my thumb steals away. Al darle la vuelta that al piece. pulgar se roba la carta de atrás, el pedazo de Over atrás, the top, perdón. Yes. Con el And the dedo finger encima, palm piece, esa le lleva Toma palmada, pocket, hace bring it la out, saca el bolsillo, tap, 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 le da un push the toque finger out. mágico and there is y ya the está. three pieces. That's it. This will take you maybe a week of practice to get right. Esta rutina tomará como una semana de práctica para hacerla But once you perfecta. have it, you can go anywhere Pero una vez que la sepan, pueden ir and donde borrow a quieran. business card or Pedir prestada one una carta card de and do visita, this. una tarjeta de So it's worth- visita, I think una it's- carta y I think it's hacerla. worth the practice. Esto dice que vale la pena practicarlo y aprenderlo bien. All right.
When I first moved to Vegas, Cuando por primera vez cuando recién se mudó a Las Vegas, I met the local gamblers and card sharps. dice que conoció una cantidad de apostadores y taúres. And they could all do something called a muck move. Y todos hacían una cosa que se llama el mock move. And the muck move is where you hide an ace in your hand like this. Quiere decir que escondes un as en la And you have mano a así, bad blackjack hand like a y jack tienes and una a mano de six. blackjack pésima. And the idea of a muck move Y la idea de este is movimiento, to este switch the pase, ace for the six. es cambiar el as por el 6. It's very hard to do. I can't do it. Es muy difícil de hacer, yo no la puedo hacer. Dice. The way the gamblers learn this is they do it once in a casino. Dice, la manera que los taúres lo aprenden es que una vez en el casino, They get thrown in jail, dice, los tiran en la cárcel, los meten en la cárcel cuando los and cogen. they spend 20 years learning it. Y luego se pasan 20 años aprendiendo a hacerlo bien. So that's the system for learning Ese these es el things. sistema para aprender a hacerlo. Anyways, I would meet these gamblers and they'd say, "Hey, Paul, let's see your version of the Sí, muck dice que move." cuando él conoció a estos taúres, estos personajes, dice, hey, ve, Paul, muéstranos tu versión de la mock move. And I could not do one, so Dice que no lo so sabía they would hacer. laugh at me. Dice que se reían de él. Very sad. Dice que es muy Oh. triste. Okay. So anyways, one day I came up with my own version Dice que un día sacó su propia versión just to piss these guys off. solamente para joder a estos chicos. And we really did this. This was a true story. Dice que esto es una historia We real y went to a verídica. small casino in downtown Las Vegas. Fueron a un casino pequeño en There Las was a Vegas. guy up in the thing looking down through the camera. Dice un tipo metido ahí arriba viendo por una All cámara. the gamblers were around the table. Todos los And apostadores they gave me alrededor the de la three mesa. cards, Me a dieron six, a tres jack, cartas. and an ace. That was it, nothing else. Nada más. So I explained the first problem with the muck move Dice que explicará el primer problema con la mock move is you must hide the ace es in que your hay que hand. esconder el as en la mano. It's tough because my hand's kind of small. Dice difícil porque mi mano It's es un poco hard pequeña to y do that very difícil. convincingly. No se lo puede hacer muy convincentemente. So my solution Así que mi solución is to make the ace smaller. es hacer que el as sea más pequeño. So right now, even a small child could hide the card in the Dice que hand. ahora no tiene tanto I think problema it's a very good solution. para esconder, dice que es una buena solución. But there's one problem. Pero hay un problema. Let me show you this very carefully. I must now secretly unfold the ace, Dice que ahora secretamente tiene que desdoblar el as, iron out all the wrinkles, planchar todas las arrugas, switch the ace for the six, cambiar el as por el 6, fold the six up real small, doblar el 6 pequeñito and then hide the iron back in my pocket. y entonces volver a esconderse la plancha en el bolsillo. So there's a few problems, Hay unos cuantos problemas, but it can be done. pero se puede hacer. Watch very carefully. Miren muy bien, dice. A jack, a six, La J, el 6 a folded ace, y un as doblado. nothing else in the fingers, Nada más en los dedos. just 12,000 arm hairs. Solamente 12.000 pelos del brazo. Place your finger on top Pon el of the dedo jack encima de six. la J. Press down. Aprieta. You have it, yes? ¿Lo tienes? Watch the folded ace. Mira el as doblado. Muck, muck, muck. Mac, mac, y ya está. Fun, huh? Turn the cards over. Gira las cartas. Yes. There's a jack and the ace. La J y el as. Over here, Y aquí tenemos el 6. six. The gamblers didn't applaud. The best part about this is it's almost self-working. Dice, lo mejor de esto es que es casi automático. While everyone else is in jail spending 20 years practicing this, you're out having fun. Dice que así deja que los otros se pasen 20 años en la cárcel practicando mientras él se divierte. You can learn this in 5 minutes. Lo puedes aprender en 5 minutos. You need a six, a jack, and an ace. Un 6, una J y un as. And the ace goes on the bottom, the six in the middle, jack on top. El as está en esta posición, la 6 en el medio, la J arriba y el as abajo, dijéramos. You hold them very square. Se sostienen muy encuadrados. Now for the world's easiest double lift. Ahora viene el doblelismo más fácil del mundo. Take off the top card Se toma la carta and show my double ace. claro, se toma la carta de arriba y se muestra el as doble. Once again, Otra vez. you just take off the top Se card and coge show la what's carta de left. arriba y se muestra el as doble. It's very easy. Es muy fácil. So drop the double on top, Deja ese doble arriba, push off the top card, empuja la carta and superior, think it's the ace, really it's the piensa que es el six. as, realmente es el 6. And my thumb is Con el dedo against the pulgar number on the six. está el dedo pulgar contra el número Right there. del 6, contra el 6. So now when I fold the card in half, Ahora cuando la dobla my por la thumb mitad, keeps that corner stuck out. el dedo pulgar hace que esa esquina sobresalga. And as I crease the card, Y al doblarla, I crease dobla the corner so it la esquina flattens out. de tal manera.
So from my side, De mi lado, it looks just like I'm folding the card. del otro lado parece que estuviera From doblando her la carta. side, it looks Del very- otro lado, they see this. They see ellos ven you eso, ¿no? Ven folding levantado la it. esquina. So it's just like that, and like that. Like that, and like that. Así. Then you fold it one more time, Una vez más, keeping the number manteniendo el número concealed. oculto. Now, my job is to make the ace look like a 6. Ahora su trabajo es hacer que el as parezca un 6. Watch what happens. Miren lo que ocurre. Going like this, Vienes aquí, like that. así. And one more time, Una vez más. going like this. And you can around over here. So going like this. Like that. And there are no angles. I mean, there's no extra edges to these things. Dice, no hay ángulos, no hay bordes que ocultar, nada. A perfect illusion. Es una solución perfecta. The jack and the 6. So like this. Goes in. Like that. That's it. That's exactly. You can use a slow motion under a camera. Lo pueden hacer en cámara lenta bajo una cámara. And there's nothing else to see. No hay nada más que ver. Go like this. Así. This goes in. Like that. That's it. It's a perfect illusion. Hice la solución perfecta. You then very slowly Y luego muy lentamente turn your hand over. giran la mano, They place their finger on top. pone el dedo encima And now what I have is this still. y ahora lo que le queda en la mano es esto. Now I secretly unfold the corner. Y ahora secretamente desdobla la esquina. I just go like that. Solamente hace It's esto done. y ya está. So really, I'm just grabbing it. Solamente la agarra así y ya está. So from behind, De detrás there's ya nothing está. that's very serious. You just do it. Sí, solamente hágalo y ya está. Desdoble la esquina. I'm just like that. Es eso nada más. And I give it one more fold Un doblez más to se le hace disguise that crease. para disimular el doblez aquel. I then say the magic words. Y luego dice las palabras mágicas. Muck, muck, muck. Más, más, más. She now has the blackjack. Ahora tiene el blackjack I ella have the folded 6. y ella tiene el 6 doblado. That's it. Ya está. Now I'm going to show you how a professional gambler marks cards. Ahora le va a mostrar cómo los taúres profesionales marcan las cartas. You shall use 2 jacks and an ace. 2 J y un as. The first method is a way of making a very small bend or crimp in the cards. El primer método es hacer un pequeño doblez o crimp en las cartas. You look okay? Dice, mira la que Yes, bien, okay. ok, sí, ya She está. nods. That's very good. Normal. Here we go. The gambler's crimp. El crimp del taur. Get very close to this. It's very hard to see, so you'll need to Dice que get lo very, miren very bien porque es close. un poco difícil de ver, que se lo acerquen mucho. Gambler's crimp. Here we go. Ahí va. See, it's right there. Sí, sí. Lo ve, se pregunta, si lo ve bien. You need special glasses to see Se this mark, necesitan but unas gafas especiales para captar. trust me, there is a mark in the card. Pero realmente hay una marca en las cartas, o sea que aunque ustedes no lo crean, ¿eh? The second method is called a way of putting a small scratch using your thumbnail. Dice que el otro método es una manera de poner un pequeño It's called a raspón. nail nick. Dice, se llama la rapada de la uña, dijéramos, ¿no? O la uña del pulgar. Here we go, watch. Ahí está, es un huequito que hay que hacerlo. Close up of my thumb. El acercamiento del pulgar. Here we go. Ahí va. Better, okay. Más bien, así está mejor. Of course, you can't see this. Por supuesto, esto no se puede ver a simple vista. You use the Braille system, you feel the difference. Dice, pero con el sistema braille uno lo toca y siente la diferencia. You can feel it, yes? Sí, pues, Yes, very good. So you can see if you were in a card game, you would have an advantage because you would know what your cards were before dice they que si came ustedes out. están jugando tendrán una gran ventaja porque ustedes ya sabrían cuáles son las cartas que le Look them over, tocan y yes? tal, ¿no? Look them over. Míralas, míralas. Look okay, yes? ¿Se ven bien? ¿no? You recognize these in a game? Dice, ¿la reconocerías en un juego, en una partida? You think so, yes? Very Sí, good. ¿eh? Now some people find, this is too subtle, it's too hard to see for Dice, some esto es muy people. sutil, que algunas personas no lo ven, ¿eh? So there's one other method. Ese es uno de los métodos. And you can see the cards across the room. Dice, se puede ver las cartas a través de la habitación. Hay otro método que se puede ver la carta a lo lejos, dice. And it's a way of marking the cards by linking the cards together. Dice una manera de marcar las cartas ensartándolas juntas. It looks something like this. Es algo así. Ready on the camera? La cámara está lista, Yes. dice.
So you can see how in a card game you would be able to see this coming Dice up. que en una partida de póker pueden ver esto cuando sale, ¿no? Esta partida la If you want, conocen. you can unlink them, Si quieren la pueden soltar, like that, así, or you can relink them, o las pueden volver a meter, like that. así. Or you could destroy the evidence, O pueden destruir la evidencia, like that. así. Or if we want, O si quieren, you can just rub the cards between my fingers, se frotan entre los dedos. one for you, Una para ti. one for you, one for you. Oh, and that's it. What's interesting about this is Okay. this can also be used for learning to deal a second deal. Dice lo que es interesante de esto es que puede servir para aprender a dar una dada en segunda. You place one on top like Se this, pone arriba así you can deal the second card down. y vas tirando la segunda. And as you get better and better, you use smaller and smaller holes. Dice que cuando a medida que vas progresando vas haciendo los huecos cada vez más pequeños. And eventually you'll learn to deal the second deal. Sí, y al final pues con la carta entera ya puedes dar An ese old gambling trick, you know this, I'm sure. That's how you learn. So. ya eso lo saben ustedes. Y así Okay. como habrán aprendido mucho. This is the Immaculate Connection, Esta es la conexión and inmaculada. there's 3 cards, Son 3 cartas, and you fold the cards in half, se doblan por la mitad, but you make sure that they're at an angle. pero en un ángulo. So you can see it's a little De bit, tal manera que sobresale un showing poquito there, por a aquí, little tiny bit. You tear at the middle, se corta por la mitad, se rompe. and you have the cards examined Hace que examinen las so cartas, that they understand there's no extra tear in the cards. para que ellos vean que no hay corte adicional en las cartas ni nada. You then go like this, Luego se toman de esta manera, and like this, así, hold them up. sostienen, Are we on camera? estamos Yes. en cámara, pregunta, And you link them. ya está, y se meten dentro, se enlazan. So it's a good illusion. Es una buena ilusión. Now what really happens is, Lo que when realmente ocurre it's es not linked, que no está metida, it's just folded. está doblada. Ah. But because of the sideways fold, Pero debido al doblez así lateral, it looks like the 2 cards are parece against que each las dos other. cartas estén ahí. But really, we're like that. Y realmente están así. Ah. Okay. Ah. Now we get here. Llegamos a este punto, But I'll do that. Just I'll watch. ahí va. Thank you. The top card folds up, La carta de arriba se dobla hacia and the arriba bottom card folds y la de down. abajo se dobla hacia abajo. Watch. I'll do it very slow. Mira que muy despacio lo hará. So really, we're like that. Realmente están así. So now to hide this, Para esconder esto, the misdirection is tilting your hands la misdirección es inclinar like la this. mano hacia adelante. This así. action Esta acción hides the folding action. oculta la acción de doblar. So Ahí está. it looks like they link. But really, no, just like that. Okay. From here, we fold De the aquí cards la doblamos de into, esta manera, into a V, en una like V, this, and it actually hangs there. y se queda ahí colgando. And by blowing on the card, you actually blow the Soplarlo, card through. hay que The soplarle. breath pushes the card through. Go ahead, blow it El viento, Go ahead, el blow soplo really de hard. ustedes la empuja. really hard. Very good. That's good. Then we unfold Ahora la the card, desdoblan. and we have what's like a key card, like in a linking Es ring. como un aro llave de un juego de aro chino. So now Y ahora it links just se like that. enganza así, Just very slowly. muy just like despacio. here. That. So now it's linked again. Y está nuevamente And I enlazado. pretend to tear it. Hacen las veces como que lo And first I rompieron. stretch out the card so it looks like it's going to break any moment. Sí, tirando de la carta así parece que se fuera a romper en cualquier And momento. then, Y luego atrás, ya está. really, it's just that. Don't Y forget. realmente esto es todo. We then fold the whole thing in half, Luego se dobla todo por la mitad. and I put, my finger in the first Pongo flap, los dedos en el primer My thumb in the flap, back dijéramos, flap, el and dedo en press el up, otro, el pulgar like atrás, this. y se abre cada una por Rub, su rub, lado. rub, Se frota y ya está. and that's it. Voila.
This is a very hard trick to follow, Es un truco muy difícil de seguir con alguna otra cosa. but people will talk about it. La gente se queda hablando de They'll él, put the cards on their walls. pondrán las cartas en un They'll marco en think la about pared it for a long y time. serán pensando en ella por And mucho when they see you tiempo. again, they'll want to see the trick again. Y cuando lo vean ustedes otra vez querrán ver otra vez el truco. And what I do Y lo que yo hago es, is I do my first version of the linking hago mi cards, primera versión de las which cartas is que se called the enlazan, cardboard que se connection. llama la conexión de cartulina. And they're a very good combination because Y es una gran they're combinación completely different methods. porque son métodos totalmente distintos. This one uses just 2 cards, Este utiliza únicamente dos cartas so it's much easier to follow. y es más fácil de seguir. And once again, we Y una vez más, fold the cards, doblamos las cartas, tear out the middle, sacamos el centro, and I do a secret move. hago un movimiento secreto You can see y ustedes ven the 2 cards las dos cartas are linked again. Put a little están front. nuevamente Yes, metidas. it is linked. Let me show it around a little bit. You can see they are linked. Pueden ver que están metidas. The camera, you can see it. Yes, this is definitely a linked card. I mean, it's not an optical illusion. They No are. es una They are ilusión linked. óptica, realmente están You see the metidas. back there? ¿La Yes. pueden ver detrás? Yes. The back. Yes. Now, would you hold out both thumbs just like this? Levanta los pulgares, ambos, los dos. You can see they are linked still. Las puede ver que también están enlazadas, ¿no? ¿Sí? Definitely linked. Yes. Watch. Sit. Ya está. Hold on. All right. Souvenirs. Now, you start off with 2 cards. Se comienza con dos cartas. Any 2 cards. Dos You cualquiera. get a dos 1 cartas. card break. Un break en una carta. So as I square the cards, I Al pick up the extra encuadrar la card recoge and turn this top card over. y gira esta. So you think I have 2 Usted cards, but I have 3 cree que cards. tengo dos cartas y tengo tres. And fold the cards in half Se dobla por la mitad, and tear out the middle. se saca el centro. And now this is my side over here. Este es el lado de él, ahora lo va a hacer al revés. I unfold La desdoblo así, 2 layers of cards. dos capas de cartas. So really I have a half card folded in Realmente half. tiene una media carta, The face una up carta card. doblada en dos, una carta de The face cara down y otra card. al revés. De It's all dos. held right in my hand. Eso lo sostiene así. Now I take the face up card Coge la carta de cara, and move it to the right. la mueve hacia la derecha, It goes down, la like mete that, abajo and then that's it. y ya está. And you can move the card around. La puede mover alrededor, Yes. darle vuelta. And really what we have Y lo que realmente tenemos is es that. esto. And really, it's just held like this, Cuando lo sostienen like así that. y así, It looks exactly se ve exactamente como si like the cards are linked. las cartas estuvieran It's enlazadas. very, very convincing. Es muy convincente. Hold up both thumbs. Con los ambos pulgares arriba. Now what happens is, Lo que ocurre entonces es, I grab it like this. la cojo así, I'll have to show this. As my hands separate, al momento de separar las manos, you can see it Pueden naturally ver. comes apart. naturalmente se separa. Now notice that the half card is in finger palm Y position. noten que la media carta está en posición del It's empalme de been los there the dedos. entire time. Está todo el tiempo ahí. Now when it goes over her thumbs, Al ponerse en sus it's pulgares, still in finger palm position. todavía queda en la posición del empalme de los dedos. I then pick up the middle piece, Cojo entonces los trozos del I go in my centro, pocket, me los guardo en el bolsillo, and I'm clean, bolsillo, and that's it. y está limpio, ya está. You can take the middle piece, Pueden tomar los pedazos del centro and you can make a pair of souvenir earrings y puede ser un par de, for your girlfriend ah, or wife, de, de aretes de recuerdo para su novio o because mujer, the middle of the cards are in the same porque el arrangement, centro de la carta as está en the el entire mismo card. arreglo que la parte completa. and you can make a very cute pair of linked rings. Y puede ser unos anillitos muy guapos, the same enlazados. way. It's very cute. Es guapo, dice. And it's just the same setup, Es el mismo montaje and it's just, y ya está. this is my favorite part. Esta es mi parte favorita, dice. And I just palm off that little piece, Eso, ese and pedacito pull se it back, empalma rub, rub, rub. Now she has a pair of very inexpensive earrings. y ahora se lo da a una chica y dice, son un par de aretes muy baratos. Now, if you want, Si quieren, you take the middle piece, the small one here, see?
Nah, I'm joking. Thank you so much, my wonderful helper. We have a this is for you. Es para Yes? ti. Oh, wow. Thank you so much. You've been a wonderful audience. Es un Thank you so público much. muy maravilloso. Appreciate it. Yes. Dice Thank que you. si le ha gustado, muchas gracias. Una publicidad rápida ahora. So we have the handkerchief trick, Tiene el truco del pañuelo del pirata. and you might want to buy two because one might get torn or the dog might eat it. Si dice que a lo mejor quieren comprar dos, pues igual el perro se lo You come. never o algo know. así. We have the cardboard connection. La conexión This is the two-card version. la versión de 2 cartas que acaba de hacer ahora al final. We have the three-card version. La versión con 3 And this cartas. has illustrations for every single Tiene ilustraciones para phase. cada So paso, you can cada learn it just paso. you learn it just from the photographs. Solo por la fotografía lo pueden aprender. We have the vanishing deck, La baraja que desaparece que mostró al principio. which, by the way, this comes off. Esto se saca. It can go on poker or Puede bridge ponerlo en or- baraja de tipo or- póker, bridge o lo que or quiera. different color card. Doesn't O matter. cualquier It carta, works- it cualquier works for color, no everything. importa. Made out of plastic, it'll last forever. Es de plástico y durará para siempre. We have from the first half La primera parte de la conferencia, the notes, and this las has notas. the cards across routine, Aquí están las cartas aquellas que hizo con la chica out encima, of this de world, fuera de este mundo, the ace routine. la rutina de This haces. is my entire act, word for word, everything. Ese es is el right here. acto, el número profesional de él, palabra por palabra. This is from the second half, Este es de la segunda parte. and this has the blackjack trick with a blank card, where it goes blank, Sí, esto tiene el juego aquel donde la carta se pone blanca, where you fold the card up. donde So se that's dobla the la blackjack carta. switch. Aquel de la carta doblada que It hace el has a cambio. totally restored card with one card. La carta rota y recompuesta con una sola Okay. carta. And 5 other of my very favorite Y routines. 5 de sus rutinas favoritas con cartas. The screwed deck, La baraja del tornillo. I am sold out. Dice que esta las ha agotado. But if you're interested, Pero si están interesados, you can put your name on this list, puede poner su nombre en esta lista and I will send y su dirección, all the claro. Y él orders se- to one person in the club. perdón, su nombre, y entonces le va a mandar todas a una sola persona del club. And so you will all get it at one time. Así then. que por de un solo So, viaje todo el mundo la I cosa. also have some videotapes which are sold out. También tiene unos vídeos que también están I agotados, have 4 different tapes. pero tiene 4, pero también los puede And if servir. you're interested, you can do the same thing. El PAL. mismo. We have PAL and we have both. We have PAL. and- Tiene PAL y todo, o sea que no hay que preocuparse de cambiarlo. And I'll How just- much the video? The videos are 9,000. 9.000 pesetas. And I have the same system where I will send them all to one person. Y usa el mismo sistema, o sea que una sola persona lo va a recibir todo. I will send them in about a week. Y dice que como en una semana los So. puedes enviar a los interesados. Anyways, that's the end of the commercial. Y ya al final de la Thank you again. publicidad, I really muchas enjoyed being gracias. here. Thank you.